আমরা উপরে যেটা গজব হল আর আপনারা তো খাইছেন গজব আবার একমাত্র কারণে লুগিয়া আল্লাহ আমরা আবু মায়া করে সোহাইব আলাইহিস সালামের কওমের উপরে আল্লাহ যে সময় আযাব দিছেন আযাব দেওয়ার আগে ফার্স্টে আসমান থেকে আল্লাহ আগুনের লুকাল লাগায় গরম পোড়া শুরু হয়েছে যে সময় মানুষ দৌড়াইয়া খালে জান বাঁচাইছেন হরছেন লাস্টে আল্লাহ এমন এক হিকমত রেডি করছেন আস্তা মেঘর এক আবর যে তোমার রেডি করছেন বিরাট এরিয়া দিয়া আর মানুষ গা দৌড়াই দৌড়াই খালি ওখানোর তলে আমাইছেন এটার তো খালি আগুনের লুকা পড়ে গরম বৃষ্টি ওর আগুন পড়ে মানুষের গরম জানতে পারছে না দৌড়াই গেল মেঘর শাখার তলে সারা মানুষ জমি গেছেন গিয়া আল্লাহ আগুগুলি তুব করে দিয়েছেন তুব করার বাদে লগে লগে আসমান থেকে আল্লাহ মেঘর তোমার আগুনে পরিণত করে দিস এই মেঘর তোমার থেকে যে সময় আগুন পড়া আরম্ভ হয়েছে কোনো মানুষ জমিন জীবিত থাকছেন না সারা মানুষ ওই জায়গা থালাক হয়ে গেছে আল্লাহ আবু আপনার বাসার আবু আল্লাহ এলা চিন্তা করেন না এর লাগিয়া গজব জমিনে এখন আবার বন্ধ হইতো নাই আপনার আল্লাহ খাই আমার আল্লাহ খাই মাইছে দিন রাত খান দিতে বন্ধ হইতো নাই কিতার লাগে হইতো নাই আল্লাহর অভিযোগ হয়ে গেছেন গিয়া যে করবে কিয়ামত যত কাছাইব গজব তো ওলাও দাঁড়িয়ে হইব আরি তসবি যে সময় এক সাইড ছুটে গুল্লি যেটা তার দানা গেলা একটা একটা হারাধরি পড়ে ওলা করবে কিয়ামতের আগে কিয়ামত যত কাছাইব গণীভূত হইব আজাব তো গণীভূত হইব আজাব আইতে থাকবো খালি আইব এর লাগে আমরা আইতে থাকবো আমরা যদি সদকা খয়রাত করিয়া আল্লাহর কাছে তওবা ইস্তিগফার করিতাম পারি কানতাম পারি তাইলে আল্লাহ তারে হরাইয়া রাখবা গজবের মাঝে দিয়ে আল্লাহ আমরা বাঁচাই লইবা তোমার ইলা বাঁচাইছেন আমরা রতনপুরের এই নাম শুনছেন আপনারা যেটা মানুষ আমরা রেফত দেখা হয়ে গেছেন হযরত মাওলানা আব্দুর রশিদ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি জানেন তুফান শিলাবৃষ্টি যেটা এদিন দিছে আমরা ওলা শিলাবৃষ্টি আইছে কারণ লগে যাই না আসলা তাই নিজে আমার লগে গপ করছেন আমার কানে শুনছে মুরব্বী মানুষ মারা গেছেন তাই বলছেন আমি লগে আসলাম দাদাজি তার নাতি লাগবে নেই পিলা লগে আসলাম দাওয়াতো গেছেন আর ওলা ইয়া খুব পার আমার বিলো করছে আঠিয়া দোকান লেফট না তো কইলা আর ওলা যেমনি আইছে আমি ডরাইয়া তান দাঁড়িয়ে আজকে খালি কাঁপি আর দাদাজি যাত্রা নিকিতা অবস্থা তাই বলছেন নাতি তোয়া দমলাও সবাই অবশ্যই মুখে দিলে দোয়া করিয়া আর কইলা চলো আমি যতদিন জমিনে আছে কোনো মানুষের কইও না আমরা এটা খাইতো না কইলা আমরা দুজন আইলাম ওলা একটা বাড়ি হতে দিয়ে যেমন আর সাইডে দিয়ে চলে সুবহানাল্লাহ কত মানুষই আমরা অনুসরণ করে চলি আর কত মানুষের হতে রইতাম এটা মানুষ হক মানুষ আসলা যাই হোক যে ওলা গজব আইতে থাকবো গজব বন্ধ হইতে থাকে কিন্তু আমরা যদি লাইনে চলে যাই ও তার ফাঁকে দিয়ে আল্লাহ আমরা বাসাইব এরুতা করতে যে যে মাতিলা Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أكبر ولله الحمد. ما تهللت صدور الصائمين فرحا بهذا اليوم المنير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما خرجوا للصلاة العيد رافعين أصواتهم بالتحميد والتهليل والتكبير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما أسرعوا إلى طاعة الله وأخرجوا من فضل أموالهم كسرة على اليتيم والمساكين والفقير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المتجلي برحمته على عباده القريب من أهل محبته ووداده. وأشهد أن لا إله إلا الله يغفر الذنوب ويؤتي كل سائل ما سأل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إن يومكم هذا يوم سرور لمن صحت نيته صيامه وقيامه ويوم عفو وإحسان لمن عفا عمن عفا وأحسن إلى من أساء وأصلح بين الأنام. هذا يوم عيد ولكن العيد في الحقيقة لمن تمسك بالدين. هذا يوم الفلاح والنجاح وعيد للأبرار وعيد للفجار. يتجلى المولى على المخلصين بمزيد الإنعام. ينظر إلى أهل الصدق والوفاء والمودة والمحبة. ينظر فيه إلى من تاب وراقب بالسر والعلانية ربه. ينظر فيه إلى من تغافل عن عيوب الناس وتنبأ لعيوب نفسه. ويغفر في من طهر قلبه من الحقد والحسد وتأدب بأدب الإسلام.
ليس العيد لمن أكل وشرب ولبس الجديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد فاعتبروا يا أولي العلم والملاهب أين من كان معكم في العيد الماضي أفناهم الزمان لا يعودون في حين وزمان فاعتبروا يا أولي الألباب ولا تساهلوا بالأداء صدقة الفطر فإنها كفارة الصوم والأبدان. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من الشوال فكأنما صام الدهر كله ولا تنسوا الموت فإنه قال كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها المؤمنون اسمعوا وأطيعوا إن الله يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه فثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيقان سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولدي السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وعلى عميه الشريفين المكرمين المنزهين من الدناس والأرداس سيدنا حمزة وسيدنا عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى تمام الأشارة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وعلى جميع الصحابة والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الله الله في أصحاب لا تتخذهم غرضا من بعدهم فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة في السر والعلن وعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأهم وتم أكبر